अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अप्रैल 2022 और जर्मनी में आज 9वां रोज़ा है। हम हस्बे मामूल रबवा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और दोस्त भी जो सुनते जाएं वो हमारे साथ सल्ले अला और फिर दुरूद शरीफ के विरद में शामिल हो सकते हैं। मोटरवे 661 जो फ्रैंकफर्ट के अंदर से गुजरती हुई दो मोटरवेज को आपस में मिलाती है, उस पर इस वक्त हमारा सफ़र जारी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीकना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। ये जो हम सफ़र के दौरान दुरूद शरीफ और फिर सल्ले अला का विरद आपके साथ मिल के करते हैं, इसका जो मकसद या गर्ज एक तो ये है कि हम अपनी वो बचपन की यादों को ताज़ा कर लेते हैं
اور دوسرا رمضان کا جو بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر جتنا زیادہ درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھیجا جائے یا پڑھا جائے وہ، اور پھر یہ جو صلی اللہ کا جو ورد ہے یہ ہماری اسلام میں اس کو نماز کے لیے یا وہ جو مومنین ہیں ان کو جگانے کے لیے تاکہ وہ مسجد کی طرف رخ کریں، نماز کی طرف رخ کریں، نیکی کی طرف رخ کریں، یہ اس کی ترغیب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ یہ ہماری مسجد آ گئی اور باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم۔